dun daw sa taas. Okay. Maraming naman yung palayok natin guys. Maraming coins yan. Maraming coins yan mga bata. Yung pwedeng gawing pendant. Yung may butas sa gitna. Wait, naku kasi nawakan yung sinulog. Press 2. Press 2. Ready? 1, 2, 3. Mami, alakasan po natin. Ready? 1. Si Mami pupuk po. Gusto mo ikaw na lang ate. Kasi baka malaglag si Prince. Ikaw na lang ate. Picture lang si Mami. Ate, ikaw pumalo ha. Lakasan mo ha. Oh, si ate na lang po. Oh, picture lang dito si ate. Yan ang birthday mo. Oh, palino talaga. Sige, palino. Tama! Construction supplies. Nasa mo. Oh, palino. Babayaran mo naman eh. Ready? 1, 2, 3, malakas!